اور اب کرتے ہیں شروع اپنا व्लॉग। اللہ पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, पूरी ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरे रब्बुल आलमीन, यही दुआ है मेरी। और आज जाएंगे फिर रामा हॉस्पिटल, तो दिखा देंगे आपको, अगर दिखा सके, नहीं दिखा सके तो फिर लौट ही आएंगे। चलिए, और देखिए आबिद कह रहा था मी से छत तक ही मिलवा लीजिए आप, वरना ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये खुला खुला है। तो मैं कहा नहीं, मेरी पीओपी ढल जाएगी, मैं छत तक नहीं मिलवाऊंगी, मैं से ऐसे इसी तरह से रहने दो तुम। तो बोला तो अजीब सा तो लग रहा है, तो मैंने इस पर रख दिए हैं गुलदस्ते ला के। तो मैंने कहा चलो गुलदस्ते रखे हैं, अब अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अब आबिद कह रहे थे कल कि हाँ अम्मी अब तो बहुत अच्छा लग जाएगा, आपने गुलदस्ते रख दिए। तो मैंने कहा मेरा इससे ही मैचिंग होगा है, तो ये सब एक सही लग रहा है देखने में। तो मुझे फूलों का बहुत शौक़ है, चाहे वो नकली हो या असली, सभी फूलों का शौक़ है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लाके गुलदस्ते रख दिए। रखे तो ये अलग अलग टेबलों पर रखे थे, कुछ फ्रिज पे रखा था। तो मैंने कहा चलो इन पे फ्रिज वगैरह पे बाद में ला कर रख देंगे, टेबल पे बाद में ला कर रख देंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ रख देते हैं। अब ईद की तो होगी शॉपिंग, जब कर देंगे। तो देखिए, और अच्छे भी लग रहे हैं, ये नहीं अच्छे नहीं लग रहे, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और वहाँ लाइट भी है, वहाँ पर लाइट भी है, तो लाइट की वजह से भी मैंने नहीं कहा बनवाओ मत, लाइट भी है। तो बोले लाइट तो कबर्ड के अंदर आ जाएगी, आपको आसानी भी रहेगी कबर्ड के अंदर बढ़ने के लिए, तो ज़्यादा आपको वो नहीं लगेगा कि हाँ अंधेरा है या लाइट दोबारा से लगाइए। तो बोले ये पूरी एक दुछत्ती सी बन जाएगी आपकी, आपका सामान रखने के लिए काम में आ जाएगी। तो मैंने नहीं ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही सही लग रहा है। और पीओपी छुप जाती है फिर अच्छा नहीं लगता रूम, तो मैंने कहा तुम ऐसे ही रहने दो इसे। और मुझे इतने की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामान रखने को तो वहाँ गुसल खाने लेटरिन पे और बाथरूम पे बन रही है दुछत्ती, तो वो ही काफ़ी है। मैंने कहा और बड़े बड़े वो हैंगे बॉक्स हैंगे, बक्से हैंगे बड़े बड़े, तो वो हैंगे, उसकी भी तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा तुम ऐसे ही रहने दो इसे। और ऊपर भी फिजा के यहाँ भी कबर्ड बहुत बड़े बड़े बनना है, वो तो पत्थर वाले कबर्ड जो बनाते थे पहले ज़माने में, पत्थर वाले कबर्ड वही बने हुए हैं, और उसके ऊपर से ही ये लकड़ी का काम हुआ है। तो मैंने कहा इसमें ही बहुत बड़े बड़े बनना है, वहाँ पे दुछत्ती भी है, तो मैंने कहा यही बहुत सही है, तो तुम इसे रहने दो, इसे ऐसे रहने दो। तो दोनों रूमों में मैंने रहने दिया, और दूसरे रूम में भी मैं इसी तरह से ला के गुलदस्ते लगा दूँगी। चलिए इसी के साथ हम कर देंगे अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। और आज फिर मुझे रामा जाना है, तो रामा की वीडियो फिर बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में मेरे मिल जाएगी। तो इसी के साथ कर देंगे व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, हमेशा खुशी के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। और अब फिर आ गई हूँ आज देवर के घर। तस्मीर ये कह रही थी कि मेरा तो अम्मी दिल नहीं कर रहा जाने को, आप चली जाइए। तो यास्मीन बोली आप ही चलो। तो फिर मैं आ गई हूँ देवर के घर, और यहीं आकर लेट गई हूँ आराम से। और आज शाइस्ता भी नहीं आई है, क्योंकि शाइस्ता के पापा की तबीयत ख़राब है, तो वो वहाँ चली गई हैं। तो खाना भी यास्मीन को ही बनाना है। आज सुबह की सफाई बर्तन तो करती हैं, घर का ख्याल भी यास्मीन ही रखती हैं, लेकिन आज शाइस्ता नहीं है, तो खाना भी उन्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि शाइस्ता बनाती हैं खाना, यास्मीन रखती हैं घर का ख्याल। तो देखिए अभी खाना बना देंगे। तो फिर क्या बना रही है यास्मीन? बिरयानी और आलू गोश्त। अच्छा, बिरयानी और आलू गोश्त बना रही है। अच्छा, तो बिरयानी और आलू गोश्त बन गया है इधर। उधर इस वक्त बिरयानी बनी थी, यहाँ शाम में बिरयानी बन रही है, और उधर गाजर गोश्त बनेगा मेरे ख्याल में। हमारे घर गाजर गोश्त बनेगा, और माजिद के घर बनने हैं आलू गोश्त। है आलू गोश्त। हाँ, और दोपहर यहाँ बनाई थी कलेजी। तो कलेजी खाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। शाइस्ता यास्मीन ने बनाई थी, शाइस्ता तो है नहीं, शाइस्ता तो अपने पापा को देखने गई हैं। तो यास्मीन ने बनाई थी कलेजी, बहुत अच्छी बनाई थी। बोली भाभी मैंने आपके तरीके से बनाई है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनाई थी। और देखिए, और आज आ गई हैं अन्ना, और दोनों बच्चे आए हैं अजमत के। एक तो वो है सिमरा है, मायरा है, और खतीजा है, और वो भी आ गई हैं आयशा। और आयशा और क्या नाम भूल जाऊँ मैं तो उसका छोटी वाली नाम ही भूल जाती हूँ मैं। आमीना और आयशा भी आ गई हैं आज, फिजा भी आ गई हैं, सब आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब ऐसे ही बस बच्चे आ जाएंगे, और रमज़ान में खुशी होगी घर के अंदर, बहुत ज़्यादा सब होते हैं तो अच्छा लगता है। रमज़ान में जब सब लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
تو شاید کل کا تو روزہ نہیں ہے، پرسوں کا روزہ ہوگا انشاءاللہ، تو پرسوں سے سب روزہ رکھیں گے۔ روزہ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک بہت ساری خوشی لے کے آئے ہو رمضان آپ کی زندگی میں، اور ہر غم بھول کے خوشی کی طرف جائیں سب لوگ۔ اللہ پاک کوئی بھی کسی کو غم ہو تو بھول جائیں، خوشی کی طرف جائیں، اور اپنے روزے سارے پورے رکھیں اور اطمینان سے رکھیں اور اچھے سے رکھیں، اور اپنی عبادتیں کریں، سب کام کریں۔ بس یہ ہے کہ اپنا گھر کا کام بھی کریں، ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کا کام زیادہ ہوتا ہے تو ان کی عبادت کم ہو پاتی ہے، تو اس لیے عبادت میں کام بھی گھر کا عبادت میں گنا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ فرصت ملے تو آپ بس باتوں میں لگ جائیں، عبادت نہ کریں، تو اپنا جو بھی پڑھنا ہے وہ فرصت کے ٹائم پہ پڑھیں۔ جیسے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سحری میں جب سو جاتے ہیں تو 9-10 بجے تک انسان اٹھتا ہے، تو کچھ سحری میں پڑھ لیں اور کچھ اٹھنے کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں تھوڑا سا، پھر 2 بجے کے بعد سب کام میں لگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو فرصت ملتی ہی نہیں ہے کہ 2 بجے کے بعد تو کام ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اپنا کام کریں، صحیح سے سب چیزیں بنا لیں، جو آئٹم بنانے ہیں، جو مزیدار چیزیں بنانی ہے، کیونکہ رمضان میں تو بہت موج آتی ہے نا سب کی، سب اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں۔ روزمرہ وہ کھانے نہیں بنتے جو رمضان میں بن جاتے ہیں، کئی آئٹم بنا لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر بانٹا بھی جاتا ہے کھانا تو وہ بھی اس میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ہے اپنے رمضان کو اچھے سے منائیں، بڑھیا سے منائیں، اور کیا ہے سب کچھ ایسے ہی چلے گا۔ جیسا چاہتا ہے انسان ویسا اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے، جیسا بھی وہ چاہتا ہے۔ اگر خوشی کے ماحول میں رکھنا چاہتا ہے تو خوشی کے ماحول میں رہے گا، غم کے ماحول میں رکھنا چاہتا ہے تو غم کے ماحول میں رہے گا۔ تو بس اپنے سب سے پیار سے بولیں، سب سے اچھے سے رہیں، اپنے بیٹیوں سے، اپنی بہو سے، سب سے اچھے سے رہیں، تو انشاءاللہ زندگی خوشحالی گزر جائے گی۔ اور اچھے سے نہیں رہیں گے تو دیکھو پھر تو گھر میں ہوتا ہی ہے، پھر کوئی بھی ہو، اگر آپ اچھے سے نہیں رہیں گے تو آپ دوسرے کو بلوم نہیں کر سکتے، آپ ہی برے ہیں تو پھر سب برے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں ہی اچھی ہوں تو سب اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو پہلے اچھا رکھنا پڑتا ہے۔ تو سب کو چاہیے، ساس ہوں تو ساسوں کو چاہیے اچھے سے رہیں، بہو تو بہو کو چاہیے اچھے سے رہیں، سب بیٹیاں تو بیٹوں کو چاہیے اچھے سے رہیں، تو سب اچھے سے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ تو بس یہی بات کہنا چاہتی تھی آپ سے کہ رمضان بہت پیارے منانے ہیں، بہت اچھے سے منانے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنی ہے اور اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ کام بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہو کہ عبادت ہم کرتے رہے اور ہمارے کام نہ ہے، اور ہمارا روزہ ہو گیا اور ہمارے بچوں کو اس ٹائم پہ کچھ نہیں ملا۔ رمضان میں تو بچے چاہتے ہیں جب روزہ رکھا ہے تو شام کو اچھی اچھی چیزیں ملیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے کام بھی ضروری ہیں۔ بس آپ کہیں گے آج تو کام کے اوپر سارا بھی لوگ بنا دیا ہے، لیکن میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ رمضان آ رہے ہیں، تو رمضان میں بہت سی عورتیں سوچتی ہیں لو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملی تو ہم عبادت کیا کریں۔ تو فرصت تو بہت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے فرصت نہیں ہوتی۔ فرصت سحری میں ہم اٹھتے ہیں، سحری میں پڑھیے، اپنا جو بھی اپنی قرآن شریف پڑھنا ہے، جو پڑھنا ہے سحری میں پڑھ لیجیے، اور تہجد کا ٹائم ملتا ہے، اٹھ کے پہلے اپنا تہجد کی نماز پڑھ لیں اور فوراً ہی اپنا کھانا وانا بنا لیں۔ بس تہجد کا اگر زیادہ ٹائم بھی نہ ملے 2 ہی نفل پڑھ لیں، زیادہ نہ ملے تو 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنے بھی آپ سے ہو سکے پڑھ لیں، اور پھر اپنا کھانا بنا لیں، اور اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو کھلائیں، ان کا روزہ رکھوائیں، اور بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے سب گھر میں جو بالغ بچے ہیں سب روزہ رکھیں، کوئی بھی روزہ دار نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی دیکھیے ہمارے مسلمان قوم پہ بہت زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت، بہت زیادہ۔ تو ہمیں اپنے اللہ سے خود راضی کرنا ہے نا، کسی بھی طرح سے کرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ہمیں دعائیں مانگ کے، دعا تو ضرور مانگے، دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اپنے اچھے سے عبادت کرے، اچھے سے روزہ رکھے، ہمارا اللہ خوش ہوگا۔ تو جب خوشی ملتی ہے، ہم ہی ہیں، ہم کوئی پیپر دے کر آتے ہیں، اچھا سا ایگزام دے کر آتے ہیں، اور ہمارا ایگزام اچھا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو وہی یہی سوچیں کہ ہمارا اگر ایگزام اچھا ہے تو ہمارا رزلٹ بھی اچھا ہی آنا چاہیے۔ تو آگے انشاءاللہ اگر آپ کا ایگزام اچھا ہوا اور آپ نے اللہ کی اس میں کھرے اترے ہیں تو آپ کا اللہ چاہے ایگزام بھی اچھا آئے گا۔ تو ہمارے مسلمانوں میں بہت مصیبت آئی ہیں، تو کوئی بھی مکاری جھوٹ سے اپنی عبادت نہ کریں کہ نہیں میں نے روزہ تمہارا ہے نہیں، روزہ بتا رہے ہیں آپ کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو روزہ سچ میں رکھیں، روزہ تو کھونا ہی نہیں، کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے بیچ کی سچائی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کسی کا روزہ ہے یا نہ ہے، اللہ اور بندے کے بیچ کی سچائی ہے۔ تو آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھی اللہ کو پتہ ہے، نہیں رکھتے ہیں تو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو آپ کو روزہ ضرور رکھنا ہے، ایسا نہ ہو روزہ نہ رکھیں
किसी को धोखा नहीं देंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे। अल्लाह को तो धोखा कोई दे ही नहीं सकता। अगर आप सोचेंगे मैं रोज़ा नहीं रखा अल्लाह को धोखा दे दूंगा, तो अल्लाह को तो धोखा कोई दे ही नहीं सकता। तो अपने आप को धोखा देंगे, अपनी किस्मत को धोखा देंगे, अपने अमालों को धोखा देंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अच्छे से रोज़ा रखें, आपका रोज़ा मुकम्मल होना चाहिए। और रोज़े में ना किसी से लड़ें। बहुत से लोग लड़ते हैं रोज़े में, बदतमीज़ियाँ करते हैं, और तो वो सब ना करें अल्लाह के वास्ते, क्योंकि हमारा रोज़ा इन चीज़ों से मकरूह हो जाता है। तो बहुत अच्छी से रोज़ा रखें, बहुत बिल्कुल इत्मीनान से, बहुत खुशी से काम करें। घर का काम भी करें, झुंझला झुंझला के करती हैं औरतें, तो घर का काम झुंझला के ना करें बिल्कुल भी। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत अदब से, बहुत आप नहीं हो से नहीं हो रहा, दूसरे कहते हैं कि आप कर लें इतने थोड़ा सा काम, मैं ये कर लेती हूँ, आप ये कर लें। अब बहू बेटी घर में होती हैं तो कुछ सास भी करें, कुछ बहू भी करें, कुछ बेटियाँ भी करें। तो सबको मिलजुल कर करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपकी इबादत भी अच्छी से हो जाएगी। तो बस इतना ही कहना चाहती थी, और दिखा देंगे आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी तो एक दिन है, कल का दिन है, परसों इंशाल्लाह रोज़ा होगा अल्लाह ने चाहा तो फिर अपने लग जाएंगे सब अपने अपने काम में। अब वीडियो ज़रूर आपको खाने की वीडियो दूंगी, इफ्तार की इंशाल्लाह वीडियो दूंगी, ज़रूर वीडियो मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं वीडियो नहीं मिलेंगी। अपनी इबादत भी होगी और आपको भी मनोरंजन होगा, ऐसा नहीं है। तो सब होगा, काम तो सारे करने हैं ना, काम कोई नहीं छोड़ना, अपना इबादतें भी करनी है, अपने रोज़ा भी रखना है, अपने खाने भी बनाने हैं, सब काम करने हैं इंशाल्लाह। चलिए फिर दिखाते हैं क्या क्या करते हैं।